गोटे विंग रे खाली गोटे पीस आसी आ कलरटा भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି भला वीडियो रे देखितला देखन सर पूरा स्टॉक आउट हितला ई साड़ी माने 6000 6500 टका थिला एबे खाली प्राइस सुनले तो विश्वास नै लाबार किते कम कम प्राइस रे मिलुଛି कोठी आ कोणार्क मिक्स अछि डिजाइन नुआ खाइले जान माने इहा दिन घिनी नोचन बहुत पूरा बेस्ट प्राइस रे पाबी ओल्ड इज गोल्ड जेन कहसन इटा ई डिजाइन माने ई रेट माने खाली हफ्ते ले ही रहबा जान मान को दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करू लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ मार्केट रे 2500 ना दला ना मिली लेकिन हमन हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो रेमंडा रा प्रतीक मेहर घर के सबको नमस्कार मोर नाम जे प्रतीक मेहर घाटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ आज हमें एटा किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज फेर कम रे इनो स्टार्ट करमा हम नु फेर ऊंचा ऊंचा जाक देखमा पूरा यहाँ दे तो ऑफ सीजन चली जे पूरा ऑफ सीजन रेट रे ही देखा हबा बहुत कम कम रेट हे जई छे सोनपुरी साड़ी माने आमन के जन माने आसवाले जाउ जान कॉल करि के आसुन ऑनलाइन भी बुकिंग हमें माने छिनसु आ जन माने माने पसंद हो जे जन साड़ीटा स्क्रीनशॉट पठाउ स्टॉक रे थले कहि दमु पेमेंटटा कर देले फुल सेफ्टी रे 2-4 दिन 5 दिन भीतर पहुंची जिबा आपन घर पाक के साड़ी देखिनु लंबा चौड़ा 12 हाथ आसबा एडा हाफ हाफ रे हां मात्र 2200 टंका रे पाई जेबी कलेक्शन एटा 2200 टंका रे मात्र देखुन हाफ हाफ रे अछि एटा देखुन यहां तो हाफ हाफ मार्केट रे 2500 ना दला ना मिली लेकिन हमन 2200 टंका रु पाई जेबी एटा हाफ हाफ रे हां एटा गोटे देखुन कलर कॉम्बिनेशन जेनटा पूरा 3000 टंका थिला सीजन री मात्र 2300 टंका रे पाबे ई कलेक्शन ता 2300 टंका रे 2300 खाली कपड़ा क्वालिटी पूरा फाइन आसबा देखुन लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ लंबा चौड़ा 12 हाथ संगे कपड़ा क्वालिटी भी फाइन आउछ आ तार प्राइस ता होचे 2300 मात्र ए देखुन इटा गोटे 2400 टका पड़बा देखुन इटा माने भी 2800 2900 3000 लेखा लोग बिकुथले ना समझते हां पहलारो थिला एबे भी अछि लेकिन हमन खाली खास पूरा हमें कमे छु रेट ता देखुन आइटा होछ फुल आंचल देखुन सफ्टा डिजाइन ऊपर अछि सफ्टा ऊपर अछि मात्र 2400 टंका रे पाई जिबी 2400 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे देखुन बटरफ्लाई डिजाइन रे टेराकोटा डिजाइन रे अछि बहुत बढ़िया लगे कलर कॉम्बिनेशन आ डिजाइन टा आ ये ग्रीन कलर रे अछि ग्रीन रे अछि देखुन टेराकोटा अछि आ ऊपर बड़ बड़ बटरफ्लाई डिजाइन रे आसी जाइछे आ ओइटा आंचल साइड टे मेरून कलर रे पाई होछन मात्र 2700 टंका रे पाई जिबे 2700 टंका रे आसी जाउछे इटा इतार गोटे देखुन कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया लागबा ऑरेंज और ब्लैक हां पट्टी टाइप डिजाइन अछि आ से मझरीटा से मिलन डिजाइन टाइप अछि छोट छोट लाइन देखो हां बांधा मिलन डिजाइन रे अछि एटा आंचल टे ब्लैक कलर रे आंचल टा रहउछे आ इता प्राइस टा 2700 खाली पड़बा 2700 टंका रे देखुन इटा गोटे पर्पल कलर रे पर्पल रे इटा अछि देखुन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन छोट छोट प्रिंट रे काम हिछि देखुन आ इता आंचल डारी के देखिने माने 2700 खाली पड़बा 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे आ जहा के भी जिनटा पसंद लगे टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग कर नेबे एटा गोटे देखुन 3D पैटर्न री एटा खाली हफ्ते ले लिमिटेड स्टॉक है ई रेट माने खाली हफ्ते ले ही रहबा जान मान को दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करू एटा उठे देखुन ग्रीन और पिंक रो कॉम्बिनेशन रे 3D पैटर्न ऊपर आसी जाउछे आई तर प्राइस टा एटा खाली 2800 पड़बा 2800 देखुन जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नउन आ वो टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करून के कि माने रेट टा आके बहुत बढ़ी जैसी हां एबे तो फिर नुआखाई भी अछि तापरे राखी पुनी भी आसुचे रेट माने बढ़ी जिबा हेतले टिके जेते जल्दी होचे किनी रखन नुआखाई ले जान माने इहा दिन घिनी नोचन बहुत पूरा बेस्ट प्राइस रे पाबी देखुन 2800 खाली पड़बा 2800 टंका रे सीजन रे 3200 3300 लगा थीसी एटा गोटे कलेक्शन देखुन एटा गोटे आसी होले देखुन ग्रीन और मेजेंटा कलर ये मेजेंटा और ब्लू रे एटा होची फुल बॉडी एटा एबे भी मार्केट रे 3800 अछि लेकिन हमन नो 3200 टका खाली एटा 3200 टका रे आसी जाउची एटा गोटे कलेक्शन देखुन एटा गोटे आसी होला देखुन पतर डिजाइन री आ एटा होची ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन शाइनिंग कलर पर्पल रे अछि शाइनिंग पर्पल रे रेड कलर कॉम्बिनेशन एटा होची आंचला फ्लावर डिजाइन रे एटा होची फुल बॉडी मात्र 3000 टका पड़बा 3000 टका रे एटा आसी जाउची देखुन किछिटा पेपर धडी देखमा टेराकोटा रे देखुन एटा गुटे 120 नंबर सूता काम आसबा जनटा एटा हां आ ओइता आंचल नाम देखि एटा आंचल टे कॉफी कलर रे पाई जाउ छन देखुन आ फुल बॉडी 3100 टका मात्र 3100 टका रे एटा आसी जाउची ब्लाउज पीस भी पाई जिबे साड़ी रे इत्र ब्लाउज पीस भी आसी जाउची हां ब्लाउज पीस भी आसी जिबा तापरे एटा गोटे देखन कलेक्शन बेबी पिंक रे अछि ब्लू रो कॉम्बिनेशन ब्लू रो बहुत बढ़िया प्लेन डिजाइन जन मन को पसंद एटा बहुत बढ़िया रहबा कलर कॉम्बिनेशन रे
ଆଞ୍ଚଲ ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଫୁଲ୍ ବଡିଟା ଟିକେ ଦେଖମା ଦେଖ 3500 ମାତ୍ର ପଡବା 3500 ଟଙ୍କାର ଏଟା ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ରେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଆଞ୍ଚଲ ବି ଦେଖୁন ফাইন পুরা কাম ହେଇছে ଆଉ ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣା ରହୁଛି सेम 3500 आसबा सेम प्राइस 3500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ब्लाउज पीस भी पाई जिवे फुल 120 नंबर सीधा काम देखुन इटा गोटे डबल कोणार्क मंदिर डिजाइन डबल स्टार सबटा देखुन डबल कोणार्क रे डबल स्टार सबटा आ एटा थान रे अछि पूरा 8000 9000 साड़ी रो डिजाइन रे अछि देखुन एडा आंचलटे एटा होछि फुल 4200 टंका रे खाली पाई जिवे 4200 टंका रे एटा आसी जाउछे देखुन आ गोटे रामा ग्रीन रे अछि एटा नव कोठी आ कोणार्क मिक्स अछि डिजाइन एटा टिके अलगा डिजाइन अछि ना मस्त भी लागुछि डिजाइन रे देखो शाइनिंग रे भी बहुत बढ़िया शाइनिंग अछि ये से कॉटन पाटो भलिया साइन आउछि देखो आ इतार होछि आंचलटा आ फुल बॉडी देखो इतार प्राइस काना रहबा सेम 4200 टका पड़ो 4200 टंका रे एटा मोबाइल रे जेंता दिस रियल रे आ बहुत बढ़िया लागुछि आउ शाइनिंग आसबा एटा देखो एटा गोटे छोट छोट प्रिंट रे स्टार डिजाइन रे काम हिछि आइता फुल बॉडी देखिरामा एटा होछि फुल बॉडीटा आ इतार आंचलटा टिके देखिरामा आइतार प्राइस काना रहउछि 4000 टका खाली पड़बा एटा भी सेम 4000 टका 4000 खाली ब्लाउज पीस भी पाई जिबी एटा तरबा ऑरेंज रे देखुन ब्लू कलर धड़ी ऑरेंज रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन कपड़ा पूरा बेस्ट आसबा देखुन एडा आंचल मस्त लागछ ना फ्लावर डिजाइन रे फ्लावर डिजाइन रे पाई जिबी आ फुल बॉडी टिके देखमा 4500 खाली पड़बा 4500 देखुन डिजाइन देखुन कितने बढ़िया लगै छी एटा गोटे देखुन इतार हमर आगर वीडियो रे ग्रीन कलर रे देखितला एटा रेड आ लाइट कलर रे अछि ग्रीन कलर आ नै न के नै सेटा स्टॉक आउट हे वाला इथरो इटा आसी छै ई कलर रेड कलर रे आछि ना रेड कलर रे आसी छै सेतिली जेते जल्दी होछि देखुन पूरा बुकिंग करू ना कलर ऑप्शन माने भी बहुत सारा रो आसी जाउछि 4500 खाली पड़बा 4500 टंका रे देखुन इतार गोटे देखितला मेरून कलर रे इधर कॉफी कलर रे आसी जाई छी आइटा बॉर्डर डिजाइन ऊपर एटा होचे आंचलटा झोटी डिजाइन रे अछि आ एटा होचे फुल बॉडी एटा प्राइस काना रहबा 4500 खाली पड़बा 4500 टंका रे एटा आसी जाउछे रामा ग्रीन रे गोटे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि ना रामा ग्रीन ब्लू रो यूनिक डिजाइन रे अछि देखुन आइता आंचल हम टिके देखि देमा एटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखमा आइता प्राइस काना रहबा 4800 खाली पड़बा इटा 4800 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा गोटे देखुन ब्लू कलर रे 3D पैटर्न रे धड़ी बांध काम हिछि देखुन से स्टैंडर्ड बॉर्डर भलिया पूरा काम अछि ना स्टैंडर्ड बॉर्डर भलिया काम हिछि आंचलटा भी बहुत बड़ आंचल पे आबे रेड कलर ऊपर आ छोट छोट काम रे एटा पूरा भरी भरी काम अछि 4800 खाली पड़बा इटा भी 4800 टंका रे शाइनिंग भी मस्त आउछि ब्लाउज पीस भी पाई जिबी एटा गोटे देखुन रेड कलर रे कॉफी कलर धड़ी अछि एटा से नर्तकी डिजाइन रे अछि देखुन टिके चौड़ा बॉर्डर भी अछि एटा देखुन आंचलटा डार्क कॉफी रे आसी जाउछि एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी देखुन एटा गोटे मस्त लागुछि कलेक्शन दा आइतर प्राइस काना रहबा 5000 खाली पड़बा 5000 टंका रे मात्र देखुन प्राइस सुनले तो विश्वास नै लागबार किते कम प्राइस रे मिलु छै एटा गोटे आसी गला देखुन हाथी डिजाइन ऊपर धड़ी बांधरी एटा भी काम हिछि आ छोट छोट हाथी डिजाइन बॉडी सारा अछि एटा होछि आंचल रे चक्र डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडी देखुन आइता प्राइस काना रहबा 4800 खाली पड़बा 4800 टंका रे आपण इनो भी ब्लाउज पीस आपण पाई जिबी ब्लाउज पीस भी आसी जाउ हां तापरे देखुन डबल बॉर्डर माने केतेटा देखमा माछो बॉर्डर रे छोट छोट काम ऊपर अछि बढ़िया लगछ आ पूरा कम रेट रे पूरा ऑफर रेट रे पाबी एटा हां देखुन एटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडी देखुन आइता प्राइस काना रहबा मात्र 5200 पड़बा देखुन 5200 टंका रे डबल बॉर्डर देखुन माछो बॉर्डर बेस्ट क्वालिटी पैरोट ग्रीन रे ब्लू कलर धड़ी सेम 5200 रोस्ट कलर रे ब्लू कलर धड़ी देखुन सेम 5200 ना एटा गोटे तार बात आसी गला देखुन ग्रीन रे अछि एटा गोटे ग्रीन रे रेड 5200 देखुन ई रेट रे आपण रामा ग्रीन रे रेड केही भी दे नै पारन 5200 आ प्राइस तो एबे डबल बॉर्डर केते कमी हिचे देखुन जेने कि 6000 ना देले ना मिलिले मात्र 5200 टंका रे देखुन 5200 टंका खाली एटा गोटे देखुन उत्कल लक्ष्मी आसी गला देखुन सिंगल बॉर्डर रे आइतरे ब्लाउज पीस आवश्यक नै हां ब्लाउज पीस भी आसबा देखुन एटा होचे फुल बॉडीटा आ इतार आंचल लाडी के देखि देमा एटा आंचल आइता प्राइस काना रहउचे 6200 खाली पड़बा 6200 विथ ब्लाउज पीस
তারপরে দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর হুম দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে এটা দেখুন ছোট ছোট কাম ହେଇଛି ଆଉ ই শাড়ি মানে 6000 6500 টাকা থিলা হুম এবে খালি 4800 টাকারে পাইবে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর 4800 টଙ୍କା মাত্র 4800 দেখুন কেতে কম ହେଇଯାଇଛି প্রাইস দেখুন হাতি ডিজাইন রে আছে হাতি কেতে ফের ফাইন কাম হইছে দেখুন হুম হাতি ডিজাইন 4800 ଟଙ୍କା ନା মাত্র 4800 নেক্সট কালেকশন দেখিদাম দেখুন এটা গোটে হুম। গলা ভিডিওরে দেখিছিলাম দেখুন স্যার পুরা স্টক আউট হইতলা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে পুরা কম রেট রে পাইবে এটা দেখুন হুম পহলা দেখি দন ডিজাইন কি এনিমল এটা- প্যাটার্ন রে আছে আঁচলটা এটা আঁচল বডিটা এনিমল প্যাটার্ন রে আছে হুম দেখুন পহলার স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে 7500 না দেলা না ওয়ার্ক वाला না মিলুতলা দেখুন মাত্র 5500 টঙ্কারে ওয়ার্ক वाला হুম দেখুন যেতে জলদি হচ্ছে যাহাকে ବି দরকার ଟିକେ জলদি জলদি বুকিং করে ননি শাড়িটা দেখুন এটা ওটা আসিগলা শাইনিং রে আছে অলিভ কলর রে হুম আর ব্লু র কম্বিনেশন আছে না হুম আর দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে ময়ূর ডিজাইনটা আঁচলটা আছে আর তার ফুল বডি ইতার বর্ডার কাম মিলে দেখুন পুরা বসি বসি কাম হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে 5800 টঙ্কারে খালি পাইবি 5800 মাত্র 5800 টাকা যেনে কি 6.5 না দেলে না মিলু থাইনি হ্যাঁ। শাড়ি মানে এটা গোটে দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আছে ডিজাইনটা ভাল স্যার দেখবে হলো ময়ূর ডিজাইন রে আছে হুম 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 দেখুন স্কাই রে কফি কলর ধরি আছে স্কাই রে দেখুন স্কাই ব্লু টাইপ কলর রে আছে আর শাইনিং भी মস্ত হচ্ছে এটা আঁচলটা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা শাড়ির শাইনিং দেখুন না কলর আর ডিজাইন বহুত বঢ়িয়া আছে উইথ ব্লাউজ পিস ভি পাইଯିବି আর তার প্রাইস কানা রহবা 6000 টাকা খালি পড়বা 6000 টঙ্কারে এটা গোটে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দীপ ডিজাইন রে আছে দীপ ডিজাইন রে আসিগলা আর এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে ময়ূর ব্ল্যাক কলর রে আঁচল হুম এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইস কান রହୁଛି 5800 টাকা খালি পড়বা 5800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা গোটে দেখুন স্কাই কলর রে এটা পুরা অরিজিনাল পাটো ধরি জান কয়সন ইটে দেখুন এটা এটা অরিজিনাল পাটো ধরি পুরা বর্ডরটা তার আমি ଟିକେ জুম କରିକି ଦେଖି ଦଉଛୁ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି তার বর্ডরটা আর কাম ভি পুরা ফাইন কাম পাইবি হুম দেখুন এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডি দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহবা 6000 টাকা খালি পড়বা 6000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন তারপরে দেখুন এটা গোটে মহুল বেটা হুম রস্ট কলর রে কফি কলর ধরি আছে ଆଉ ତାର ଡିଜାଇନ ବି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମହୁଲ ବେଟା ତ ସବୁବେଳେ ଫେମସ ଥିସି হুম নোয়া খাইলে নাই পারবে এই কালেকশনটা বহুত বড়িয়া রহবা হুম এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি ওয়ার্ক আর তার প্রাইসটা 6500 টাকা খালি পড়বা 6500 মাত্র দেখুন 6500 নোয়া খাইল লাগি এবে রুঘিনি রকম মাত্র 6500 রে মহুল বেটা এটা গোটে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে কফি কলর ধরি আছে হুম কলর কম্বিনেশনটা পুরা বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন আঁচলটা পুরা ইউনিক ইউনিক ডিজাইন আঁচল সাঙ্গে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন গজ ডিজাইন উপরে আছে না টেরাকোটা গজ হুম আর তার প্রাইসটা মাত্র 6000 টাকা পড়বা 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଗୋଟେ দেখুন মহুল ব্যাটারি আছে এটা এটা ଗୋଟେ মহুল বেটারে দেখুন সেটা ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା ଆମେ ସେ ରେଡ୍ টাইপ কলরে না হ্যাঁ রস্ট কলর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এটা আছে হুম। দেখুন আর এটা হচ্ছে কফি কলরে রেড র কম্বিনেশন আঁচলটা মস্ত ডিজাইন আছে তার সিংহ ডিজাইন রে আঁচল আছে আর ফুল বডি 6500 টাকা খালি পড়বা 6500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই শাড়িটা মিলি ব্লাউজ যাଉଛି পিস ভি পাইଯିବି হুম। এটা গোটে দেখুন মস্টার্ড ইয়েলো রে আছে দেখুন মাস্টার Standard ইয়েলো রে কফি র কম্বিনেশন আর পরভা ডিজাইন আছে এতে পরভা ডিজাইন রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে হুম এটা আঁচলটা আঁচল যেন মানকু সফটা ডিজাইন পছন্দ নাই এই শাড়ি মানে আপন মানে নেই পারবে এটা খালি 7500 টাকা পড়বা 7500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা ইউনিক কলর কম্বিনেশন হুম হাতি নর্তকী ডিজাইন রে আছে দেখুন হাতি উপরে নর্তকী মানে আছেন না হুম এটা আঁচলটা আঁচলটা আঁচল এটা হচ্ছে যে কফি কি নেই কি পর্পল নেই যা মিক্স আছে আর বডি भी সেম পিঙ্ক নেই যা কি রেড টাইপ নেই যা এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া কলরটে আছে নয়া কলর রে আছে সঙ্গে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পাইଯିବି দেখুন সাইন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 8200 টাকা খালি পড়বা 8200 ଟଙ୍କାରେ পর্পল কলর রে গোটে দেখুন এটা গোটে নয়া আসছে না পুরো নয়া আসিছে ডিজাইনটা হুম আর কলরটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দক করুছে পুরা দেখুন আঁচলটা সেই সেম আঁচল কফি কলরে পাইবে হুম আর এটার দেখুন ফুল বডি ওয়ার্ক এটা ভি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সাঙ্গে এটা গোটে মস্ত কালেকশনটা আসি যাইছে এটা ভি 8200 টাকা পড়বা 8200 পুরা লেটেস্ট ডিজাইন দেখুন দেখুন আমার নো পুরা কম রেট রে সিঙ্গেল স্টার সবটা অরিজিনাল সিঙ্গেল স্টার সবটা হুম সির্ফ গোটে গোটে পিস থিসি এটা দেখুন মাত্র 6500 টাকারে 6500 6500 দেখুন স্টার সবটা যেনে কি 7.5 না দেলে না মিলে এটা
6500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ गोटे वीक रे मिल खाली जाउछे। गोटे पीस आसी इटा ଏଇଟା हां जन मान को दरकार संगे संग देखुन सर बुक करूं দেখুন ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କଲେ ତାରେ तारे हां ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ एटा गोटे देखुन स्टार सप्ता जेनटा 7500 थिला ଏଇଟା हां देखुन 7000 टका मात्र দেখুন 7.5 ରେ ଶାଢ଼ୀ 7000 ଟଙ୍କାରେ पूरा ହେଇଯାଇଛି पाटो लेकिन शाइनिंग अछि ଏଇଟା ହଉଛି नवा कलर भी अछि ତାର ଫୁଲ ବଡି ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କଣ ରହୁଛି मात्र 7000 टका 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା एटा गोटे देखुन पिंक कलर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे 3 लाइन सप्ता काम हिछि देखुन ଏଇଟା ହଁ। ରାଉଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ଅଛି ନା राउंड सप्ता रे अछि पिंक और ब्लू ର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍। ଆଞ୍ଚଲଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦମା एटा ब्लू कलर आंचल पाई जाउ छन ଆଉ ଫୁଲ ବଡିଟା ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ରହିବା 6800 टका खाली पड़बा 6800 ଟଙ୍କାରେ 3 लाइन सप्ता काम देखुन ब्लाउज पीस भी पाई जिबी ତାର ବାଦ एटा गोटे देखुन डबल Green। सप्ता रे अछि ग्रीन रे रेड कलर धड़ी अछि ଆଉ ଏଟାର ଆମେ ଆଞ୍ଚଲଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦମା ଦେଖୁନ देखुन ରେଡ୍ କଲର ରେ ଆଞ୍ଚଲଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ଫୁଲ ବଡି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ଡିଜାଇନ ରେ ଏଟା ଅଛି ନା ଆଉ ତାର ଡବଲ ସପ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ 7500 टका खाली पड़बा 7500 पूरा फाइन वर्क भी ଅଛି एटा गोटे देखुन रामा ग्रीन रे कॉफी कलर धड़ी अछि ଆଉ ଯାହାକି ସପ୍ଟା ଡିଜାଇନ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ର ସପ୍ଟା ବି ଆସିଯାଇଛି देखुन सिंगल मयूररी आंचलटा रहबा एटा फुल Full बॉडी body। वर्क आई तर प्राइस सेम 7500 सेम 7500 टंका एटा गोटे देखुन बेबी पिंक रे मेहंदी कलर धड़ी अछि सेम रेट आसवा 7500 टका खाली सेम 7500 टंका सेम 7500 देखुन आंचल आ फुल बॉडीटा टिके देखमा देखुन एटा होछ फुल बॉडी 7500 टंका हां तार बाद एटा गोटे देखुन एटा आसी गला देखुन एटा होछ रामा Double ग्रीन रे रेड सप्ता। कलर धड़ी रेड कलर रो आंचलटा पूरा अछि आ फुल बॉडीटा देखुन एटा से छोट छोट घट टाइप डिजाइन अछि टेराकोटा डिजाइन रे अछि 7500 टका खाली पड़बा 7500 टंका रे एटा गोटे देखुन पाटो धड़ी रे सिंगल स्टार सप्ता रे अछि देखुन आइतर आंचलटा देखिदमा आमकोसी डिजाइन रे आंचलटा अछि ना आ फुल बॉडीटा आइतर प्राइस काना रहबा 7500 खाली पड़बा 7500 टंका रे तापरे देखुन एटा गोटे सिंगल स्टार सप्ता रामा ग्रीन रे ब्लू कलर धड़ी अछि आ पिंक कलर भी इतरे आसी अछि पर्पल पिंक हां देखुन एटा आंचल टे आंचल देखुन माछो डिजाइन आपण माने मयूर देखिथिबे एटा माछो रे आसी जाइछे एटा फुल बॉडी वर्क है बॉडी वर्क देखो बहुत शाइनिंग रे अछि विथ ब्लाउज पीस वर्क भी पाई जिबी फुल वर्क संगे हां एतर प्राइस 8200 टका खाली पड़बा 8200 टंका रे तार बाद एटा गोटे देखुन 3 लाइन सप्ता काम आसबा बढ़िया वर्क रे काम हिचे देखुन एटा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा 8000 टका खाली पड़बा एटा भी 8000 टंका रे 8000 खाली हां ब्लाउज पीस भी पाई जिबी एटा गोटे देखुन ऑरेंज रे मैरून कलर धड़ी अछि ऑरेंज रे मेरून रो कॉम्बिनेशन एटा दुई लाइन सप्ता ऊपर तले रहउछि ना ऊपर छोट तले छोट लाइन रहउछि हां और आंचलटा तो मस्त गॉर्जियस काम हिचे पूरा देखुन देखुन आ फुल बॉडी आई त प्राइस टा एटा खाली 8500 टका पड़बा विथ ब्लाउज पीस वर्क देखुन तापरे देखमा डबल स्टार सप्ता देखुन देखुन एटा डबल स्टार सप्ता रे आसी जाइछे आ इता आंचलटा कलर भरा आंचल अछि आंचल आ फुल बॉडी देखमा आई त प्राइस काना रहबा खाली 9200 टका पड़बा विथ ब्लाउज पीस वर्क पाइबे देखुन 9200 टंका रे ब्लाउज पीस वर्क पाइबे एटा गोटे देखुन ट्रिपल स्टार सप्ता रे अछि पर्पल रे ब्लैक देखुन पर्पल कलर रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन आसी जाउछे आई त आंचल डटिके हमें देखि हम देखुन एटा होचे आंचलटा ब्लैक कलर रे पाई जिबे ब्लैक रो आंचल संगे एटा ट्रिपल स्टार सप्ता आई त प्राइस काना रहउछे एटा खाली 9500 टका पड़बा 9500 टंका रे विथ ब्लाउज पीस वर्क हेवी वर्क पूरा रहउछे हेवी वर्क रहउछि एटा गोटे देखुन हमर थंबनेल दिया साड़ी रे अछि कोणार्क मंदिर डिजाइन रे अछि देखो हां आंचल सिंगल मयूर रे एटा आसी जाउछे आंचलटा आउ इतर कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया रहउछे एटा खाली 8500 टका पड़बा 8500 टंका रे एबे नुआ खाई ले किछिडा मिलन डिजाइन भी देखि दमा जेंता प्रीवियस वीडियो रे हम कहितला मिलन अनमा बोली एटा आसी जाइछे देखो देखुन आपण माने आके भी केन टाइप रो कलेक्शन देखबा ਲਈ चाहूचन भी टिके कमेंट सेक्शन रे जणे देबे हमें से टाइप रे अनमा खाली 6500 टका पड़बा देखो एटा 6500 टंका रे ए देखो ना गोटे बॉक्स पैटर्न रे अछि बॉक्स मिलन इतर आंचल टा में फर्स्ट देखमा एटा आंचल टे
ओल्ड इच गोल्ड जेन कहसन इटा इ डिजाइन माने হুম देखुन আর 6000 কলর সবু ঠিক রয়েছে না हां बहुत बढ़िया रहसी इटा হুম 6500 टका खाली पड़बा 6500 টঙ্কারে इटा गोटे देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे मिलन डिजाइन अछि হুম পেরে পেরে টাইপটা লোহর ডিজাইন এটা পুরা আছে না বহুত হুম। সুন্দর লাগা এটা इटा आंचलटा मेरून कलर रे হুম देखुन ଆଉ ମିଲନର ତ କାମ ସବୁଥିର ସାଫ ରହିଛି साफ रहसी इटा देखुन इटा फुल बॉडी वर्क है হুম इटा खाली 8000 टका पड़बा 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে इटा गोटे देखुन এটা ଗୋଟେ ମିଲନର ଦେଖୁন এটা বেশি বক্স টাইপ পেরে পেরে বিলো আছে বক্স ডিজাইন বি রে আছে এটা হচ্ছে इटा आंचलटा ऑरेंज कलर रे पाई जिवे आंचल ডার্ক অরেঞ্জ রে আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা রামা গ্রিন রেড কলর অরেঞ্জ সবু মিক্স আছে এতে ब्लाउज पीस भी पाई जिवे হুম হুম इतार रेट टा जानबा ले हला हमको मैसेज करूँ कि बा कॉल करूँ जानी पारबी পুরা দেখুন। হোলসেল প্রাইস লাগবা না हां पूरा होलसेल प्राइस लागबा देखुन এটা ওটা দেখুন इटा माने जेनटा देखामा रेट माने शो नै है खाली डिजाइन देखुन হুম आउ हमको मैसेज करूँ किंबा कॉल करूँ हमें बते दमा হুম देखुन इटा आंचलटा ଆଉ ফুল বডি টিকে দেখনা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা भी মেসেজ করে কি কল করলে কোয়া হেবা हां कोहाबा इटा देखुन এটা ওটা দেখুন हाथी डिजाइन रे अछि এটার থান কপড়া भी মিলি যায়ছি না मिली जैसी এটা যদি আপন মানে নুয়াখাই রে নেবার লাগি চাও मैचिंग करवा ले चाहू जन वाला बढ़िया रहबा নুয়াখাই রে नुआ खाई रे হুম इटा आंचलटा আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা इतार प्राइस भी हमको मैसेज करूँ जानी पारबे ब्लाउज पीस भी पाई जिवे साड़ी হুম তার বাদ इटा गोटे देखुन माछा मिलन रे বইতো পুরো ডিজাইন বেস্ট ডিজাইন রে আছে দেখুন মাছ মিলন আর তার भी বহুত ডিমান্ড আছে শাড়ির এটা হচ্ছে আঁচলটা আর বইতো ডিজাইন রে পাই जिवे ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কানা রহবা इतार भी हमको मैसेज करूँ जानी पारबे रेट হুম। देखुन দেখুন মিলন রে সবুতরে ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে लास्ट कलेक्शन वीडियो रो এটা হচ্ছে ভিডিওর লাস্ট কালেকশন আর এটা ওটা দেখুন পুরো এক নম্বর কালেকশনটি আসি যাইছে देखुन নর্তকী इटा आंचलटा नर्तकी पैटर्न रे पाई जिवे আঁচল নর্তকী ডিজাইন রে আছে আর ব্লাউজ পিস সাঙ্গে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা নর্তকীর এটা ডান্স স্টেপ মানে আছে দেখুন সবু বক্স রে অলগা অলগা ডান্স স্টেপ ब्लाउज पीस भी पाई जिवे হুম এটার প্রাইস भी মেসেজ কি কল কলে কোয়া হেবা कोहाबा ଆଉ ଇନକେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ବି ମିଳି ଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরী শাড়ি কি প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করুন जय मां समले।